आज दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा के समय इतना जो महिला लोग देख रहे हैं, तो मैं आपको सबको महिला लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए सब गरीब लोग हैं, सब लोग गरीब लोग नहीं है, किसी बहुत सारे महिला के पास स्मार्टफोन भी है। देखिए बहुत लाइन लगा चुका है। ये जो लाइन है ये कपड़ा लेने के लिए है। हमारा घर के सामने ये जो कपड़ा है, तो इतना देखो महिला लोग है, ये सब काम करता है बहुत। ये जो जितना भी सब आप वीडियो कैमरा में महिला लोग देख रहे हैं, ये पूर्वाचौर क्लब है। देखिए सामने ही है। ये कपड़ा लेने के लिए दुर्गा पूजा के समय का कपड़ा वितरण होता है, तो कपड़ा लेने के लिए ये सब आ चुके हैं। अभी लाइन पे खड़ा हुआ है। तो ये सब गरीब लोग, एक्चुअली मैं कहूँ तो ये सब गरीब लोग नहीं है, कभी भी नहीं कम, मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा। इतना भी सारे देखिए बहुत सारे ये वीडियो मैं कर रहा हूँ दिखाने के लिए। आपको क्या लगता है ये सब क्या गरीब लोग है? कभी भी नहीं है। देखिए इसका चेहरा से ही आपको पता चल जाता है। देखिए किसका हिष्ट-पुष्ट चेहरा है। जो हिष्ट-पुष्ट चेहरा है उसको गरीब लोग नहीं कहते हैं। And after 2 days, all you can see all women are coming for taking a sharee as a gift in Durga Puja. Or you can see here that for far away, some men are distributed sharees. You can see here. You can see, all women are not pure. They are enjoying to get sharee in Durga Puja, and they also distributed the khichdi prasad. So I'm getting here to ask this Mataji to talk something. তো মাতাজি এই ভিডিওতে আপনাদের সুস্বাগতম। তো আপনি যে এই শাড়িটা যে পেলেন, আপনি তাদেরকে কি আশীর্বাদ করলেন? ভালোই আশীর্বাদ দিলাম। কি বলে আশীর্বাদ করলেন? মানে দীর্ঘদিন ভালো হোক, আবার এরকম বস্ত্র দান করুন, লোকজনের সেবা করুক, এটা আমরা চাই। এই আশীর্বাদটাই দিলাম। আর হলো গোবিন্দ কৃপার জন্য ভালো থাকে, এই আশীর্বাদে দিলাম। Thank you very much, very very thank you Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. You are seeing through this video that they are distributed some khichdi prasad. আমি তো কাপড় পাই নাই, তখন সেদিন গন্তি উঠে আপনি হলো কাপড় পাননি এখন? প্রসাদ তো দিয়েছে আপনাকে। আমি বস্ত্র দান পাই নাই, আমি প্রসাদ খাই। This Mataji is not getting a sari, or she is only getting only prasad because today is Ashtami Bhog. তো মাতাজি আপনার হলো কেমন লাগছে যে আপনি শাড়িটা পাননি? কেমন লাগছে আপনাকে? শাড়ি কেনা টোকন পাই না, তো সেদিন গন্তি করছে, আমাদের কেনা টোকন দেয় না। ওই টোকন পাওয়া হিড়ি করি আর দরজা থেকে ঢুকেছে, ওই জন্য টোকন পাই না। তো আপনি হলো একটু লেট করে এসেছেন? না, ওইখানে ছিলাম, ধাক্কা দিয়ে গেট খুলাইছে, আরও টোকন পাওয়া গেলে গেছে, ওই জন্য টোকন পাইনি। তো পরের বার আরেকবার চেষ্টা করুন। পরের বার আরেকবার চেষ্টা করুন, একটু সময় মতো আসবেন। সময় মতো আসলেই হয়তো পাবেন, কেন সবাই পেয়েছে। এই মাতাজিও পেয়েছে। অল শাড়ি, সুতির শাড়ি। মাতাজি এটা কি কোন শাড়ি? এই শাড়িটার নাম কি? সুতির ছাপা শাড়িকে বলে, ছাপা শাড়ি বলে। বাবাটা জিজ্ঞাসা করে আমাকে ওঠাও, আমি পাইলে আরো নিব।
আপনি পাননি এখনো মাতাজি? না, পাইছি। পেয়েছেন? আমরা পাইছি বাবা, আমরা এই যে শাড়ি পেয়েছি। আপনার কেমন লাগছে এই পুজোর দিনে একটা ভালো একটা গিফট পেলেন? আর সহজে তো গিফটটা তো আপনি পাননি, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তো আপনি যারা দিয়েছে তাদেরকে কি আশীর্বাদ দিলেন? আশীর্বাদ দিল ভগবান আরো মঙ্গল করুন, আরো ভালো হোক, আরও যেন অনেক অর্থ আসে আপনাদের সেবা করার জন্য। এই অর্থ অর্জনই ওদের জনন জন। হ্যাঁ, actually this old Mataji and all Mataji are blessed to them who are distribute these sarees to them. They are blessed to them that they get lots of money, lots of fun, and they will able to distribute to all women, all Mataji, because today is Durga Puja, and Durga is the iconic symbol of the woman. All women are waiting for getting a sarees. You can see here the lots of line and lots of women in here, and we can find out. And I'm taking up this video to show you that that's this Purvachal club. So I'm going to this Purvachal club. Purvachal club is we cannot hear the all Purvachal club are getting this woman. You can see here that all women are. You can say that yes, all women come out from the gate. That full distribute. You can see, and you can see here that the